Pemirsa, Donald Trump berterima kasih kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin karena bersikap netral terkait Iran dalam konferensi persnya pada penutupan KTT G7 di Avians-les-Bains. Setelah perang yang terjadi sejak akhir Februari 2026 lalu, Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat untuk berdamai. Penandatanganan kesepakatan damai yang rencananya akan dilakukan pada besok pun dimajukan. Kemudian dalam momen penutupan KTT G7 di Avians-les-Bains, Prancis. Donald Trump tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Beijing dan juga Moskow. Dirinya menyatakan bahwa sikap netral yang ditunjukkan China dan Rusia sangatlah membantu jalannya perdamaian ini. I want to thank China, President Xi. I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it. You know, somebody would say, "Oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China." Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Yasmin Natania. Pemirsa, Amerika Serikat telah menandatangani salinan nota kesepahaman Amerika dengan Iran. Tidak hanya Amerika Serikat, Iran pun telah menyetujui kesepakatan ini. Setelah perang yang terjadi sejak akhir Februari 2026 lalu, Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat damai. Penandatanganan kesepakatan damai yang rencananya akan dilakukan besok pun dimajukan. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di tempat berbeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatanganinya di sela KTT G7 yang digelar di Jenewa, Swiss. Trump didampingi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Usai ditandatangani, berkas dikirim via online untuk ditandatangani oleh perwakilan Iran. Hadir pula dalam acara ini Menteri Perang Amerika Serikat Peter Hegseth. Usai menandatangani, Trump bersama istrinya Melania kembali ke hotel mereka. Kepada media, Trump memastikan kesepakatan damai sudah ditandatangani. Mr. President, please, just one question for French TV and the Iran deal. Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? You signed? Usai penandatanganan kesepakatan damai, kapal-kapal melintas Selat Hormuz dengan bebas. Harga minyak dunia pun turun, kini berada di bawah $80 per barel. Level terendah sejak konflik Amerika Serikat-Iran dimulai. Pemirsa, Iran juga mengaku sudah menandatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan lanjutan akan dilanjutkan dalam 90 hari ke depan. Sebuah foto memperlihatkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani dokumen kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Setelahnya, Pezeshkian memamerkan dokumen tersebut ke arah kamera. Pengumuman ini merupakan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jubir Menlu Iran juga mengonfirmasi dokumen Islamabad Memorandum of Understanding telah ditandatangani kedua kepala negara. اصل متن رو در نظر بگیریم خب از الان به محض امضا شروع میشه از امروز شروع میشه خب طرفین میتونن بگن که خب از جمعه اگر قرار باشد جلسه تشکیل بشه که عرض کردم خب داره روش بحث میشه جلسه جمعه قطعی بود تا یکی دو ساعت قبل ولی بعد که تصمیم بر این شد رؤسای جمهور دو کشور این رو امضا بکنن قاعدتاً در مورد اون تصمیم هم باید مجدداً تأمل بشه ولی از لحاظ متن به محض امضا فاز بعدی شروع میشه میتونن توافق بکنن که این فاز بعدی حالا از روز جمعه باشه ولی
طبق متن فکر می‌کنم همه چیز روشن. Pemirsa, dalam dokumen pernyataan damai Amerika Serikat dan Iran terdapat 14 poin kesepakatan yang ditandatangani dan berikut adalah poin-poinnya. Ya, pemirsa, yang pertama adalah menghentikan segera dan permanen seluruh operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon, serta berkomitmen menjaga kedaulatan Lebanon. Yang kedua, Amerika Iran berjanji menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk merundingkan dan juga mencapai kesepakatan final dalam waktu maksimal 60 hari dan dapat diperpanjang atas persetujuan bersama. Adapun keempat, Amerika akan mulai membuka blokade laut segera setelah MOU ditandatangani dan menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Amerika juga akan menarik pasukannya dari sekitar wilayah Iran. Kelima, Iran akan memastikan jalur aman bagi kapal komersial secara gratis selama 60 hari dan Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Iran juga akan membersihkan ranjau laut dalam 30 hari. Yang keenam, Amerika bersama mitra di kawasan berkomitmen melakukan rekonstruksi di Iran dengan dana minimal 300 miliar dolar. Dan yang ketujuh, Amerika berkomitmen menghapus semua jenis sanksi terhadap Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedelapan, Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Pengayaan nuklir dilakukan di bawah pengawasan IAEA. Dan yang kesembilan, selama masa tunggu menuju kesepakatan final, Iran akan menahan program nuklirnya, sementara Amerika tidak akan menjatuhkan sanksi baru. Ke-10, segera setelah MOU ditandatangani, Departemen Keuangan Amerika menerbitkan keringanan sanksi untuk ekspor minyak mentah Iran. Ke-11, Amerika berkomitmen melepaskan dan memberikan akses penuh terhadap dana dan aset Iran yang dibekukan. Ke-12, pembentukan mekanisme eksekutif bersama untuk memantau keberhasilan implementasi MOU. Ke-13, perundingan untuk kesepakatan final akan dimulai setelah implementasi pembebasan sanksi awal. Dan terakhir, kesepakatan final nantinya akan disahkan dan diperkuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Pemirsa, Amerika Serikat mulai buka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Ya, Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran, Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Lalu lintas yang terpantau di Selat Hormuz melalui marinetraffic.com selama 24 jam terakhir tetap stabil dengan seluruh pergerakan, baik yang masuk maupun keluar teramati menggunakan skema pemisahan lalu lintas milik Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pemirsa, kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah.
antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Pemirsa, usai menyetujui kesepakatan damai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengingatkan Israel untuk berhenti serang Lebanon. Israel diminta bertindak lebih baik untuk mencegah kembali memanasnya hubungan dengan Iran. And we did send a copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. Pemirsa, menanggapi tindakan Israel terhadap Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa tanpa Amerika Serikat dan dirinya, Israel tidak akan ada. Ya, dirinya juga menyoroti tindakan Israel yang tidak menghormati Lebanon. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Pemirsa, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel memanas akibat perbedaan pandangan strategis terkait dengan konflik di Timur Tengah. Ya, ketegangan kian terlihat saat Presiden Amerika Serikat disebut menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merenggang akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Meskipun secara historis AS dan Israel bersekutu, namun keduanya kini berbeda pandangan soal kesepakatan damai yang telah ditandatangani AS dan Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap strategi AS menghadapi Iran dan Lebanon. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. Ketegangan antara AS dan Israel kian terlihat saat Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Langkah ini dinilai sangat tidak biasa, mengingat kedua negara merupakan sekutu paling dekat di Timur Tengah.
Sikap protektif AS ini mencerminkan betapa krusialnya kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan Iran, hingga AS tak ingin ada intervensi dari Israel. Amerika Serikat dan Iran sepakat memberlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk di Lebanon. Ya, namun upaya Amerika Serikat mengakhiri konflik dengan Iran tidak diimbangi Israel yang tetap menyerang Lebanon dengan dalih menargetkan kelompok Hizbullah yang merupakan sekutu Iran. معلم هاي بوش محلنا هون استهداف. Melalui perundingan panjang dan alot yang dimediasi Pakistan, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan damai tentatif untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kesepakatan ini diumumkan pada 15 Juni 2026 yang dapat mengurangi ketegangan di Timur Tengah. Dalam kesepakatan militer, Amerika Serikat dan Iran sepakat memberlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk Lebanon. Namun gencatan senjata di Lebanon menjadi bagian yang paling sulit diwujudkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesulitan meyakinkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghentikan operasi militernya di Lebanon. Pemerintah Israel secara tegas menyatakan kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tidak mengikat mereka karena Israel bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Netanyahu bahkan menegaskan operasi militer terhadap Hizbullah merupakan konflik terpisah dan akan terus dilanjutkan demi menjamin keamanan nasional Israel. Pasca gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, militer Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan wilayah Nabatiyeh, Ansariyeh, dan pinggiran timur kota Kfar Tepnit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berusaha mendorong tercapainya kesepakatan mengakhiri perang dengan Iran dinilai terganggu dengan keputusan Israel untuk tetap menyerang Lebanon dalam periode gencatan senjata. Trump khawatir eskalasi militer ini tidak hanya memperburuk citra Israel di mata dunia, namun juga berpotensi merusak proses diplomasi yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menghadapi tekanan dari publik Israel. Pemerintah Netanyahu dikritik karena gagal melemahkan Iran dan Hizbullah di Lebanon yang dipandang sebagai ancaman terbesar warga Israel. Pemirsa, Israel tetap melancarkan serangan di Lebanon Selatan. Padahal seharusnya Israel berhenti menyerang dan angkat kaki dari Lebanon karena masuk dalam poin perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kesepakatan damai ditandatangani AS dan Iran, namun Israel tetap melancarkan serangan di Lebanon Selatan. Kota Kfar Tepnit di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dihujani rudal oleh Israel pada hari Rabu, seiring berlanjutnya operasi militer Israel di selatan Sungai Litani. Meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran yang mencakup Lebanon, nyatanya ini tak pengaruhi Israel untuk tidak menyerang. הנשיא טראמפ, אבל אנחנו לא מקבלים את ההסכם שהוא חתם עליו, וחייבים להמשיך בדרך שלנו. להמשיך לפעול גם בניגוד לעמדה של ארצות הברית. כן, אנחנו מדינה עצמאית, ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום לבנון לחזור. זה מסכן את החיילים שלנו, זה מסכן את התושבים שלנו. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Hizbullah kembali menegaskan gencatan senjata yang diumumkan seharusnya bisa mengakhiri serangan udara, darat, dan laut hingga penarikan Israel dari seluruh wilayah Lebanon. على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام إسرائيل على وقف العدوان. ندعو إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية التي نحن فيها بعد الاتفاق ب4 مقومات لتحقيق طرد إسرائيل. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk berdamai mengakhiri konflik, termasuk di dalamnya adalah Lebanon.
Terlepas dari kesepakatan tersebut, militer Israel justru berulang kali mengatakan akan terus bertindak melawan Hizbullah di Lebanon tanpa memikirkan nasib warga sipil yang terdampak. Pemirsa, serangan udara Zionis Israel menewaskan 2 anggota Hamas di Gaza, Palestina. Israel mengklaim kedua anggota Hamas ini terlibat dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam. Kedua anggota Hamas tersebut sebagai ancaman terhadap militer Zionis Israel di jalur Gaza. Serangan udara Israel ini membunuh Ahmed Abu Hind, komandan penembak jitu Hamas, dan Mahmud Walid Jaber Abu Hind. Pemirsa, serangan udara menghantam sekelompok warga sipil di kawasan pantai Gaza. Dilaporkan terdapat sejumlah korban jiwa dan juga luka-luka. Rekaman memperlihatkan situasi di sebuah pantai di Gaza setelah serangan dilakukan oleh pesawat Israel. Serangan tersebut menghantam sekelompok warga sipil. Sejumlah warga dilaporkan tewas dan lainnya mengalami luka-luka. Tim medis dan warga sekitar berupaya mengevakuasi korban menuju fasilitas kesehatan terdekat. Namun hingga kini belum ada laporan resmi terkait jumlah pasti korban. Serangan udara Israel yang menggempur wilayah Gaza kembali memakan korban jiwa. Serangan menghantam area pantai yang saat itu dipadati oleh warga sipil. Dua warga Palestina tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone Israel di sebuah kawasan pantai di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu 17 Juni. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Nasser untuk mendapatkan perawatan medis. Serangan menghantam area pantai yang saat itu dipadati warga sipil. Banyak keluarga Palestina mengungsi di wilayah ini memanfaatkan pantai sebagai tempat berlindung dari cuaca panas serta kondisi kamp pengungsian yang semakin memburuk. Serangan ini menambah korban sipil di jalur Gaza. Kawasan pantai tersebut selama ini menjadi salah satu lokasi yang kerap didatangi warga yang kehilangan rumah akibat konflik dan tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ya, pemirsa, Israel membangun sejumlah pangkalan militer baru di Gaza, Palestina dengan sistem pertahanan. Rekaman video mendokumentasikan pangkalan militer baru yang didirikan oleh Israel. Pangkalan militer tersebut dibangun untuk pasukan Amerika Serikat yang berada di wilayah selatan Palestina yang diduduki oleh Israel di Kiryat Gat dengan sistem pertahanan untuk memantau
pelaksanaan perjanjian mengakhiri perang di jalur Gaza. Kendaraan militer Israel sengaja menabrak sebuah mobil milik warga Palestina. Ya, akibatnya kendaraan warga rusak. Kendaraan warga Palestina yang melintas dan akan berbelok ke kiri tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan militer Israel dari arah berlawanan. Hal tersebut terjadi di kota Al-Dahiriyah, Hebron, Palestina. Diduga militer Israel akan menangkap pengemudi, namun pengemudi yang merupakan warga Palestina berhasil melarikan diri. Akibat tabrakan yang disengaja, mobil milik warga pun menjadi rusak. Sementara tentara Israel sempat keluar hendak menangkap, namun terdiam saat melihat pengemudi berhasil melarikan diri. Pemirsa, momen haru mewarnai pembebasan sejumlah tahanan Palestina setelah lebih dari 2 dekade di penjara. Selain itu, warga Gaza lainnya dibebaskan dalam skema pertukaran tahanan. Tangis bahagia pecah saat Abdul Karim Al-Rinawi, warga Betrima, menghirup udara bebas dan memeluk keluarganya untuk pertama kali setelah puluhan tahun berada di penjara Israel. Ia menghabiskan waktu sekitar 25 tahun dalam tahanan. Selama berada di dalam penjara, ia kehilangan kedua orang tuanya dan tidak dapat menyaksikan tumbuh kembang anak-anaknya. Saat ia ditangkap, putrinya masih berusia 1 tahun. Kini, putrinya telah menyelesaikan pendidikan magister. Keluarga dan kerabat menyambut Al-Rimawi dengan pelukan, tangis, dan suara kebahagiaan usai penantian berpuluh tahun. Di sisi lain, 3 tahanan Palestina yang ditahan di Gaza dibebaskan melalui perlintasan Kerem Abu Salem. Pembebasan ini dilakukan dalam rangka pertukaran tahanan. Meski sejumlah tahanan telah dibebaskan, namun kelompok hak asasi Palestina menyebut hingga saat ini lebih dari 9.600 warga Palestina masih berada di penjara Israel.